ମୁଁ 108 ଆଗେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ମୋତେ ଛଟେଇ କରିଦେଇଛି କାରଣ ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପୂର୍ବ କମ୍ପାନୀରେ ଥିଲୁ ତ ନୂତନ କମ୍ପାନୀ ଆସିଲା ତ ଆମ କିଛି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନବୋର୍ଡ଼ିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ନେଲା ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ଭାଇଙ୍କୁ ନେଲା ଆଉ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କମ୍ପାନୀ ଦରମା ଦେଉନି ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲୁ ତାର ଗ୍ରାଚୁଇଟି ପାଇଲୁ ଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ୍ ବି ମଧ୍ୟ ପାଇନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଭାଇ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରୁଛି ଆଉ ଏଠି କଥା କହିଲେ ଆମର ଚାକିରି ଯାଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଶୋଇବା ପାଇଁ ତ ଦୂରରେ ଥାଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଝାଡ଼ା ପାଇଁ ଯଦି କିଏ ଟିକେ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡେରି କରିଛି ତ ତାର ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ରହୁନି এইভাবে যিয়ে এটি মুহ খোলিব সি বকরা বনিব এটি ছেড়ি হয়েযিব তার বলি দিয়া যাচ্ছে এইভাবে ব্রিটিশ এভাবে শাসন করিনি এ কোম্পানি যে প্রকার শাসন করে চালিছি এইভাবে কৌশি কোম্পানিরে এভাবে মানে কোণ কইবি মু কহিপারুনি নিজকু তো মু বিগত দিନରେ গোটিଏ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟେ କରିଥିଲି ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଧାରରେ ମୋତେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ତ ମୋ ପରି ଏଇ ରକମ 64 ଭାଇଙ୍କୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ୟା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ 200 ଭାଇକୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିଥିଲେ ତ ଆମକୁ ସେମାନେ କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଚଢ଼େଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ୟାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଡ୍ ଥିଲେ ପୂର୍ବ କମ୍ପାନୀର ସେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲେ ତେଣୁ ୟା ପଛର କମ୍ପାନୀ ଏବଂ एनएचएम एवं सरकार किसी रहुची जहाँकि आम जानीपारुचे आम आज्ञा देखु सेवा काली दे आसलु कोरोना कोविड समय सेवा दे आसलु बाहनगा दुर्घटना समय सेवा दे आसलु आज भी सेवा दे आसु आम लोकों अच्छु लोकों आम सब बेले चिंतित लोक केमती सेवा पाइबे तेणु आम जीपीएस बंद करूँ आम सेवा बंद करूँ आम कार्यस्थली अच्छु किंतु कंपनी जो आम सीडीसी कंट्रोल रूम अच्छी सी आमको केस आईडी दौनी कारण फोन आसूची आम केस आईडी मागला बेलू ना आप जीपीएस ऑन करूँ आम कहूँ आज्ञा आम जीपीएस ऑन करूनी किंतु केस करूँ किंतु केस करूँ कहला बेलू से केस आईडी दौना जहाँफल कि आम जापारना नहीं आज्ञा आम जनसाधारण को हाथ जोड़ी नवेदन करुँ आज्ञा देखूँ आपण मान सेवार आम निजक समर्पण करूँ आपण मान सेवार ही आम समर्पण हो रही आपण मानक सदा सर्वदा सेवा जोगे रही आपण माने आमर यही भाई मान जो प्रकार अन्याय अत्याचार होची आपण माने टिके आमर हेकि स्वर उठातु एवं भाई मान को न्याय दवाई चेष्टा करंतु आपण मान सेवार आम सब बेले अच्छु। बाह प्रगति गोल्ड मिल्क संपूर्ण उन्नत मानर दुग्ध।